2022 ini 10 तारीख September 2022 PSF ni NCC meeting asal और kumulunggoซึ่ง NCC je discussion meeting mani abunati sungkok salaya ambang yang roya patai sini PSF ni advisor chairman bono sakrit kana Dinner of Semino, 10 September 2022. তিনি 21-22 KSF the Central Executive Committee ni tenure di তিনি punya MCC. Aza bawo sini kebang ma agenda ro kaya. Awan bisungo sini NESO conference, kai KSF ni conference. Tay chinoro TSF no bahagi siang kerak lagi sana ni अब हेल्प करते कबंग मचीनी एजुकेशनल डिमांड पॉलिटिकल डिमांड हम हेल्प कबंग मचीनो अब उसी सकालाम साना मचीनो और एमसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ 5 months of पेकर TSF में प्रेसिडेंट और मना अशोक कुमार टेबोरमा अनि याक सिवो जनरल सेक्रेटरी जॉन आया बनी याक सिवो विकास टेबोरमा वाइस प्रेसिडेंट एक कबंग मचीनी एडवाइजर अपने बिशिंगो Kasam President Manov, General Secretary Sunil, Kasam General Secretary Chandon, Dasonji, Damuntu, Am Harape Kabam or Chinoro, Kabama, Manza Payman Bishiro, San Kabama Kobla, Saliman Yaglo, Samazagana Decision Tanka, Chini NESO Conference 2022 ni November 5 Kasino, Climate Recovery, Pinning OMCC decision naka. Ama hake table sini decision of hake TSF ni je or tenure abo November Kasino payo hai ni umpano. Tini OMCC o salai pass climate ka TSF ni General Conference abo 2023 ni January maso sinai tam ni mana abun sesekan. Kabang macini TSF ni Foundation Day 25-26 Oktober abo state wise state sara state kitinggi na abo pleasure nai abon bagi kabang mat preparation tomo te kaisa ke MCC wo sini o TSF je students organization Rakha decision haka chini already kabama division kamani kore pano kacha kusho division no kisisa week ni kamani samuka ka amad bagai joto college joto school university wo TSF ni anjai division wise tour rock laye TSF ni movement no tai chini boro dopan di prasaro ni amplai naik tani TSF lo kuno ya prikasya bo sulman itongla dia batai bo krak khaki sana ni bagai tini ni o TSF ni MCC tiaranza abun bagai seng tebo decision naka je total division lo khlaiani tai seng tini om ike bo salaka je neso se member honani abra hoti bosala abun bagai joto takote kuno media ro bisinte se chini top pani bagai sam tamani thangani norok ni chuba sunango hamzat munango tai buskani je samungo norok sambai logi tongana ni chini one sup mani to ang koinai ani TSF General Secretary abun kisisa isa highlight lagi. Sini ni MCC conference puila decision nazaka je NESO North East Student Organization Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal, Mizoram, tai Tripura. O 7 states o 8 organization tongo. NESO ni North East Student Organization ni General Conference nai tai election ro nai.
आज ए मीटिंग आज ए कॉन्फ्रेंस आबो ताकलाय त्रिपुराओ नवेम्बर नि पाइथात फासि तंगनानि कखनो चिनि तिनिनि एमसीसी host खालायनानै एबा आ कॉन्फ्रेंस न त्रिपुराओ खालायनो बागै गसिनो हाता तै कैसे हमथाय TSF नि सेंट्रल कमिटी नि जे टेन्योर चिनि 2 बोसोरनि बागै इंबो हाय हमथाय चिनि नवेम्बर चिनि अ टेन्योर नि जरा पायो याबा गोबां मा सामंखुमुंनि बागै जों दिनै डिसिसन लाहाका जे आबो 2023 नि जानुवारिआव उन्नाय अबनरनो सानानै मुजुखो CEC एबा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी एबा MCC नि थानि पावर दङ एक्जिस्टिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी नो हलगै फनो प्लांगै मानो बा जराव फनो कॉन्फ्रेंस खायै गोदाल फनो एग्जीक्यूटिव बॉडी संजागो बा इलेक्शन बा आबो फनो दङ एबा जों एबो हंखाय चिनि सेंट्रल कॉन्फ्रेंस बा एनुअल कॉन्फ्रेंस 2023 नि जानुवारिआव जों फाइलायनानै नै जों वान सुबिदा हाल बाय साइना हाय चिनि नेशनल कॉन्फ्रेंस नवेम्बर नि लास्ट नाइट Anyway, similar discussion in the national conference, pakai apa sih orang sana main apa? Kalau yang lo sini juga state conference, national central conference, apa sih orang Surakarta? Sini constitution amendment pada ni, apa sih komisi formation ni sekarang, apa nak examine live pada ni, apa orang ni, apa orang Surakarta? Tapi sini movement bahkan sini kalau orang sekarang organization ni organization bahkan sekarang ni TSF Sabtu Samatan ऐसा independence के नाम से bahkan movement kalian sini berapa dibagi sini mana dibagi apa mungkin sini salah jadi kalau itu sistem mungkin semua TSF sini kanai no program sekarang town committee by Minui for the town committee of the first time ya karon town committee council town committee of Sunday visit lagi rumah school lagi sebenarnya visit lagi hostel untuk jodoh karena sini town committee tanya itu apa sih report mana TSF sih karena sekarang deputation kita tribal welfare department no 12 September से थानी ने डिस्कशन लाइक है रिमार यार ट्राइबल वेलफेयर बाय ये जरा डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल यार लोगों वो सुनना हो एश्योरेंस था 3 मास नी बिसिंगो जरा वो समस्या लोगों जरा प्रॉब्लम में हॉस्टल रो डिमांड या लाइफ या फिकर करी कुल करी हम बड़ा मायना है हम बड़ा सुनना कवर का 3 मास बिसिंग लासन बाकी ये सब आरो सुनतो थांनि सिनि प्रॉब्लम्स नामा नायनि से फरामा दिसाइमान आं हागोन TSF लाइव दङ लाइव सिनि जे प्रॉब्लम टाउन एरिया सिनिया आं हागोन गोबां जानांगौ प्रॉब्लम दं सिंगुरि नाय दं गते कैसे सुं जे बर' साम खायथुमि जागा कोन आलादा बेले नाइरिया जागा न क्लियरली साइड न मुसुबो जों जदिबो कायसे अर्गेनाइजेशन नि त कायसे अर्गेनाइजेशन जों सानानै थाङो TSF कायसे इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन TSF आसाइपुरनि सिमि कुनु पॉलिटिकल पार्टी बाय कंट्रोल खालायजाक अर्गेनाइजेशन या आबनि बागै जों ताबुबो TSF ओंगै जों केबो पॉलिटिकल पार्टी बाय जों कंट्रोल खालायजागेवै दंनाय फियाबा त्रिपुरासारनि ग्रेटर इंटरेस्ट न तुयै जों जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी विशेष खाय जों रीजनल जेहेतु रीजनल पॉलिटिकल पार्टी चिनि डिमांड्स बाय मिलुबै दंखाय जों बरमो सपोर्ट खायबो मानो खायाबै बङै मानो केबा चिनि दफानि इंटरेस्ट जों खालायनाय